Voilà. Alors, je suis moi-même la vice-présidente du groupe socialiste au Parlement européen. Qu'est-ce qui peut traduire? إذا سوف أقدم لكم الوفد وأعضائه. أنا شخصيا أنا رئيسة الوفد وكلنا نعمل في البرلمان الأوروبي. Please go ahead. Et c'est le groupe des socialistes et démocrates au Parlement européen qui a décidé d'envoyer cette délégation. Donc, on est tous socialistes ici, mais avec des sensibilités différentes et venant de pays différents. المجموعة هنا تنتمي إلى مجموعة اشتراكيين الديمقراطيين داخل البرلمان الأوروبي، ولكن هناك يعني مواقف مختلفة داخل الوفد، ونحن أتينا هنا لنطلع على الوضع بأعيننا. Alors, je vais très vite vous dire qui on est, et si vous le permettez, on va immédiatement laisser les questions. إذا في عجالة سوف أقدم أعضاء ومباشرة سوف نذهب إلى الأسئلة. Maria Muniz, enfin moi-même, je vais commencer par Mounier. Véronique de Keyser, je viens de Belgique. Dominique de Keyser. Véronique, pardon, excusez-moi. وأنا من بلجيكا. Maria Muniz, Espagne. Maria Muniz من إسبانيا. Ana Gomez, Portugal. أنا غوميز من البرتغال. Pier Antonio Panzeri, Italie. Pier Antonio Panzeri, Italia. Gilles Pargneau, France. Gilles Pargneau, فرنسا. Et Norbert Neuser, Allemagne. Norbert Neuser من ألمانيا. Et puis vous avez des assistants, des membres de notre staff. إذا هناك مساعدين وأعضاء من العاملين في البرلمان. نحن 10 مجموعتنا 10. Alors, on a fait un long voyage et on connaît déjà évidemment bien la situation du Sahara occidental, la situation du Maroc. Et on a suivi de très près les événements de 2010 au Parlement européen. نعم، أتينا من بعيد ونحن على دراية تامة بما يجري في المنطقة، نتبع التقارير إلى آخره بما فيها أحداث 2010. Aujourd'hui, on est en 2013. Il est possible que la situation ait changé, il est possible que la situation n'ait pas changé. On vient ici pour faire le point et pour vous écouter. قد عدنا هذه المرة في 2013، ربما قد تغيرت الوضعية أو لم تتغير، لا ندري، ونحن أتينا هنا لنتأكد من ذلك. Alors, pour permettre à chacun de mes collègues de poser une question, je vais leur demander d'être bref et je vais vous demander de ne pas être trop long dans la réponse, parce qu'on a d'autres groupes qu'on doit voir encore. C'est un peu difficile, je le sais, mais حتى نتمكن من التبادل بشكل فعال سوف أطلب من زملائي أن يسألوكم أسئلة موجزة، وسوف أطلب منكم أيضا أن تجيبوا عنها بإيجاز شديد، لأن هناك لدينا اجتماعات أخرى تتبع هذا الاجتماع. من فضلكم. حسني تفضل. بالنسبه لهذه المجموعه الموسيقيه ملحمه المزيكي الحراك السامي اللي تأسست مباشره لا عفوا لا لا اسمح لي. Merci beaucoup. Avec toute ma solidarité avec les personnes dont les droits de l'homme ont été violés, les droits des peuples, l'autodétermination, avec toute ma solidarité, j'ai une question en toute franchise. Si dans l'hypothèse, une hypothèse politique, dans laquelle on vous garantisse le respect aux droits civils, aux libertés, tous les droits humains sont respectés, mais on ne parle pas de l'autodétermination et de la question politique, quelle serait votre position sur ça? إذا سؤالي هو كالتالي: أنا مبدئيا أتضامن مع كل الشعوب التي تنتهك حقوقها، وأتضامن مع المعتقلين إلى آخره، ولكن عندي لكم سؤال. عندي لكم سؤال بسيط ومباشر. إذا ما تم
احترام كل حقوقكم. يعني إذا ما كان عندكم حرية التعبير وحرية التحرك إلى آخره، باستثناء حرية تحديد المصير. ماذا سوف يكون موقفكم إزاء السلطات المغربية؟ جواب. نعم سؤال. الجواب أن لا شيء يمكن أن يتحقق مع المغرب بعد 39 سنة من الاحتلال. Rien ne doit être conclu avec le Maroc après 39 ans de l'occupation. أبدا، احنا مقتنعين. بعد في الشهر الماضي بعد ما تم توقيف صلاحية الميروس اللي كانت مطلوب عنها تحمينا تراقبنا. Donc le mois dernier, les prérogatives du mandat de la direction n'ont pas été encore trouvées. كان هناك تعهد من السلطات المغربية أنها تحترم حقوق الإنسان، عنها ما تخلي. Le gouvernement marocain avait donc adhéré au respect des droits